Shalom everyone at once again. For today's vlog, ang isi-share ko sa inyo ay mga words and phrases at the mall, store or shop, grocery, and market. Kaya kung mahilig kang mag-shopping, para sa iyo ang video na to. Okay, let's begin. Canyon, Hanut, Makolit, Shuk, Bakenyon, Moker, Mokeret, Kupay, Kupait, Kupa, Hadar Midida. Do you have? Kapag ang tinanong mo ay isang lalaki, Haim, yes, lika. Kapag isang babae, Haim, yes, lak. Kapag mga lalaki or may kasamang babae, Haim, yes, lakem. At kapag mga babae ang tinanong, Haim, yes, laken. Hagora, Hasiya, Tik, Meil, Simla, Shiket, Bosem, Mechnasaim, Mechnas Katsar, Saif, Hultsa, Naalaim, Naalaybait, Sandalim, Gerev, Garbaim, Svider, Tahtunim, Hutini, Mitria, Gufia, Arnak, Chevaim. Do you have color? Haim yeslikat seva? Haim yeslak tseva? Haim yeslakem tseva? Haim yeslaken tseva? Tseva shakor, tseva adum, tseva lavan, tseva yarok, tseva kakhol, tseva tsahov, tseva katum, tseva sagol, tseva khardal, tseva khum, tseva kesef, tseva zahav. Godel, Gidalim, Katan bimiyokad, Katan, Beinoni, Gadol, Gadol bimiyokad. Haim yeslika midaktana? Ang tinanong mo ay isang lalaki. Haim yeslak midah Beinoni? Or Haim yeslak Godel Beinoni? Ang tinanong ay isang babae. Haim yeslakim midah Gdola? Dito naman ang tinanong ay mga lalaki or mixed gender. Haim yeslakin midak tana bimiyokad? Dito naman ang tinanong ay mga babae. Big day gibarim. Big day nashim. Big day yeladim. Slakli hikan maklikhet hayeladim. Kamasiole ani asyalim be mizuman. Ani asyalim bikartis. Ani asyalim bikartis asray. Ani asyalim bitashlumim. Kama tashlumim
tashlum echad, ishnei taslumim, shlusha tashlumim. Guys, installment or tashlumim is male gender, kaya ang dapat nagagamitin ay numbers for male. Tov kaberim kait nilmad milim o bituim, bakanot, bamakolit o basyuk. Hanut, makolit, syuk, mokher, mokheret, lihaklif, odef. Haim at mokher, haim at mokheret, haim atem mokhrim, haim aten mokhrot, haim at mokher shemensait, haim at mokheret gvina libana, haim at mokheret gvina sahuva, haim yes lakem divas petriot ve itriot, haim at mokher tablinim, anis, basilicum, aleidafna, hel, pilpel shakhor, pilpel lavan, pilpel harif, irit, hardal, egus muscat, oregano, cinnamon, kusbara, petroselia, kamun, shamir, shumar, shum, batzal, sangvil, paprika, paprika karefa, avkat marak. Atayako latitli kilo agvanya, atayako latitli steak kilo agvanya, atayako latitli shalos kilo agvanya, atayako latitli kilo milafifon, atayako latitli snai kilo milafifon, atayako latitli slusya kilo milafifon, simlev. Guys, sa Hebrew, kapag may bibilhin ka at 1 kilo, hindi mo na kailangan banggitin na 1 kilo. Ang sasabihin mo lang is kilo. Understood na 1 kilo ang kailangan mo. Then, agvanya is female gender. Kaya ang kailangang gagamitin ay female number. Milafifon ay male gender. Kaya ang kailangang gagamitin ay male number. Pri, perut, yerek, yerakot. Okay guys, dito sa mga prutas, pag-aaralan natin kung paano natin ito sasabihin kapag singular and plural. Then, ilalagay ko rin kung anong gender ng mga prutas na ito. Tapuah, tapukhem, banana, bananot, tapuz, tapuzim, agas, agasim, melon, melonim, avatiyah, avatikim, ananas, ananasim, tamar, tamarim, shasif, shasifim, tut, tutim,
Dovdivan, Dovdivanim, Mango, Mangoim, Guyava, Guyavot, Mandarina, Mandarinot, Remon, Remonim, Anav, Anavim, Escolit, Escoliot, Parsimon, Parsimonim. Okay guys, this is the end for today's vlog. Enjoy your day saan man kayo pupunta. Sa canyon, sa Macollet, sa Kanut, or sa Shuk. Enjoy your shopping gamit ang mga words and phrases na natutunan nyo sa video na to. Guys, don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell for more videos. Todara Balikol Kem, Shalom Shalom.